बंधु जेतेबेले भाग्य आउ परिस्थिति दुईटी जाक खराब होई थाए सेतेबेले आपण मानंकु सबु किछि सुनिबाकु पड़िथाय आउ से सबु सहिबाकु पड़िथाय। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानंको पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2026 फेब्रुआरी मास 19 तारिख उड़िया फाल्गुन मास 7 दिन गुरुवार शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जहाँ अपराह्न 3 घटिका 12 मिनिट पर्यंत रहुची तापरे तृतीया तिथि आरंभ होउची। आज पूर्व भाद्रा नक्षत्र जहाँ रात्रि 9 घटिका 1 मिनिट पर्यंत रहुची तापरे उत्तर भाद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कुंभ राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ अपराह्न 3 घटिका 5 मिनिट पर्यंत तापरे चंद्र मीन राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्योदय होउचंती जहाँ प्राप्त 6 घटिका 15 मिनिट रे सेही बोली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5 घटिका 42 मिनिट रे। आज जुग्नि रहिछि उत्तर दिगे अपराह्न 3 घटिका 12 परे जुग्नि अग्निकोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि मिथुन राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँ अपराह्न 3 घटिका 5 मिनिट पर्यंत तापरे घात चंद्र धनु राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिंकर अपराह्न 3 घटिका 12 मध्य रहिछि 2 पाद पुष्कर दोष तापरे रात्रि 9 घटिका 1 मध्य रहिछि 1 पाद पुष्कर दोष। फल रहुछि वंशहानि तत्सहित पशुहानि। आज द्वितीय रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि बोईत कखारु तत्सहित पुटुळ भोजन निषेध रहिछि। आज होउछि श्री रामकृष्ण परमहंसंकर जन्म जयंती तत्सहित आज छत्रपति शिवाजी महाराजंकर मध्य जन्म जयंती उत्सव। आज शुभ कार्य रहिछि जहाँकि रात्रि 2 घटिका 45 परे विवाह पाणी ग्रहण उत्सव रहिछि। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 1 घटिका 27 रु दिबा 2 घटिका 54 मध्य रहिछि राहु काल। सेही बोली दिबा 3 घटिका 43 रु अपराह्न 5 घटिका 42 मध्य रहिछि काल बेला सहित 12 बेला। सेही बोली रात्रि 11 घटिका 57 रु रात्रि 1 घटिका 31 मध्य रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल काल बेला एवं 12 बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7 घटिका 49 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बोली दिबा 9 घटिका 14 रु दिबा 12 घटिका 38 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहाँ चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबा सहित निजर अनुकूल दिनटी आज रही। आज आत्मविश्वास रे कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे भल प्रदर्शन करिवे। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर मान्यता बढ़िबो। तत्सहित राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले मेष राशि व्यक्ति निश्चित भाग्य आपणकर साथ देबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे आपण कृतकार्य करिवार अनेक चांस रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई निश्चित निजर जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो। तत्सहित निजर परिवार वर्गंक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग दउछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज पारिवारिक संपर्क सहित जो माने नूतन प्रेम संबंध पाई उपयुक्त दिन होई पारे। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗଭର ହୋଇ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସଦାବେଳେ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ତତ୍ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯଦି ନୂତନ କିଛି ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥିବ ତାହା ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ 2 ଥର ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାପ ବଢିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବେପାରୁଆ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିପାରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
भाग्य संख्या रही जहाँकि 1, भाग्य रंग जहाँकि व्यवहार करें हलदिया रंग एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 75% साथ दौरान। चलतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अनेक चैलेंज आसीबो जहाको सामना करिबा आपण को भारी कष्टकर होई पारे। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु प्रथमे ताकू भल भावे परखी नियंतु तापरे कार्य करंतु एवं सदा बेले सकारात्मक भावना रखी कार्य करिले आपणकर दिनटी अति सुखमय एवं कार्य सफलता आड़कू अग्रगति करिवो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे किछि आज अतिरिक्त चाप बढ़िबो एवं कार्य रे भल प्रदर्शन करिबा पई चेष्टा करंतु। प्रत्येक कार्य आपणकू चाप सृष्टि करि पारे, विशेष करी चाकरी क्षेत्र रे आपणकर कार्य अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दबदबा बढ़ी पारे। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज भाग्य ग्रह मध्यम धरण रे रहिछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे निज भितर भल संपर्क रहिबो, हस खुशी रे दिन कटिवार सुजोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहाँकि पारिवारिक सुख रहुछि, भल संपर्क रहिबो एवं निज भितर आपण कथावार्ता भल सुजोग देई पारे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आज भल सुजोग रहुछि। तत्सहित आपण किछि नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई भाग्य साथ देई पारे, किंतु रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही, परवर्ती स्टेप रे आपनको महंगा पड़ी पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या जड़ित रही पारे। पूर्वरु जदि किछि रोग थिबो, विशेष करी एलर्जी जनित किछि रोग थिबो, तबे निश्चित आज टिके सावधान होई जांतु कर्कट राशि व्यक्ति, ताहा आपणको पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 8, भाग्य रंग जहाँकि आपण व्यवहार करि पारिबे धला रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई उत्साहजनक दिन होई पारे। आपणकर मन द्विगुणित होई पारे। प्रत्येक कार्य रे आपण प्रगतिशील, निजर लक्ष्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आपण कठिन परिश्रमर फल आज निश्चित मिलिबो। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति किछि नूतन कार्य रे आपण भाग नै पारंती, जहा पई आपण बहुत आनंदित मध्य रही पारंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे कार्य करूचंती, आपणकर कार्य दक्षता रे निश्चित उपरस्थ ऑफिसर आपणको ऊपरे जहा कि खुशी रहिबे एवं प्रशंसा करि पारंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करूचंती सेमानक पई आज उत्तम दिन होई पारे। निजर दक्षता वृद्धि करि पारंती, मान सम्मान प्रतिष्ठा होबार अनेक चांस रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुची। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज खुशीर मुहूर्त आसी पारे एवं भाव प्रवणता अधिक देखा देई पारे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम पई निश्चित उत्तम जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जहा कि परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित आपण व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची, जहा कि आर्थिक स्थिति आपणकर भल शुभजुग स्थिति रहुची। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज शुभजुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्तिंकर आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता निश्चित समाधान होवार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण शुभजुग रहुची। आज आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहिछि, जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତି ଶୁଭ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ତତ୍ସହିତ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଯାହାକି ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ କିଛି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ନିଜର ପାଠ ପଢା ପଢିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୋମଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ନେହ ଭରା ଭାବନା ରଖି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ବଢିପାରେ,
तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रही। बिछा राशि व्यक्ति आज कलह जुक्ति तर्क ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भल हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज कार्य क्षेत्र रे अनेक चाप देखा देबो, जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज किछि मात्रा रे शुभ जुग रहिछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निज भितरे आपणकर किछि मतभेद आसी पारे। तेणु प्रेम संबंध भितरे जदि मतभेद रहुछि ताकू बसिकी धीर स्थिर निज भितरे कथाबार्ता होई ताहा दूर करंतु एवं प्रेम संबंध को भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज जहा कि बिछा राशि व्यक्तिंकर आपणकर परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबो, कौनसी संबंध खराब होबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति रहुछि जहा कि भल आपणकर किछि अर्थजनित कारोबार अनेक प्रकार लाभ करि पारंती। कठिन परिश्रम बलरे आपणकर जदि किछि अर्थ खराब आड़को अग्रगति करुछि आपण ताकू निश्चित पुनरावृत्ति करी पूर्ण करिवार दक्षता आपणक पाखरे देखा देई पारे बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन निहाती आवश्यकता, कारण स्वास्थ्य आपणकर खराब होबार अग्रगति देखा जाउछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9, भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबे, निजर संतोष रहिबे। निजर कार्य क्षेत्र रे आपण किछि नूतन योजना करी निजर कार्य निश्चित सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। जदि आज धनु राशि व्यक्ति किछि निज कार्य पई दूर यात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता पाइबे। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित भल प्रतिभा देखैबे। तत्सहित आपण चाकरी संबंध रे जदि किछि कार्य करूछंती आपण आज प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित आपणकर कार्य परिदर्शन समस्त दृष्टि आकर्षण करि पारे धनु राशि व्यक्तिंकर। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ हेबो एवं मान सम्मान निश्चित आपणकर पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जहा कि भाग्य शुभजुग परिस्थिति रहुछि। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवे। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणक पई आज एक मधुर वार्तालाप करिबा पई शुभजुग रहुछि। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित हर्ष उल्लास रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबे। कौनसी अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभजुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर जदि स्वास्थ्य समस्या पूर्वरु किछि थिबो ताहा निश्चित आज कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर शत्रु ठारू विजय होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई मानसिक एवं निराश भितरे आपण जड़ित रही पारंती। तेणु प्रत्येक कार्य आपण सचेतन सहकारे करंतु। कौनसी कार्य रे करुथिला बेले कहा सहित जुक्ति तर्क एवं अवांछित कथाबार्ता करंतु नाही, जा आपणक पई भलो हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे किछि त्रुटि देखा देई पारे एवं चाकरी संबंध रे कार्य करुथले कार्य रे भूल किछि कार्य करि पारंती, जहा कि परिस्थिति आपणकर खराब हेबो एवं उपरस्थ ऑफिसरଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
निश्चित भाग्य आपणकर साथ दउछि एवं शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज किछि मात्रा भाग्य निम्नगामी रहुछि। आज आपण निश्चित निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता रखिबार आवश्यकता रही। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित रहिचंती टिके आज मधुर कथावार्ता करंतु। आपणकर कथावार्ता रे किछि खराब व्यवहार करि पारंती जहा कि परवर्ती स्टेप रे निज भितरे संपर्क खराब होबार चांस रहुछि। तेणु यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित परिवार वर्गों सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु जहा मकर राशि व्यक्ति भल हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य जो माने करूछंती निश्चित आपण ध्यान पूर्वक करंतु। कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही किंबा धार उधार कहा पाखरु आनंतु नाही किंबा दियंतु नाही जहा आपनको पई भल हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्तिंकर आज कौनसी व्यापार वाणिज्य रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहा कि ठीक रही पारे एवं मानसिक स्थिति किंतु अस्थिरता देखा दे पारे। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 5। भाग्य रंग जहा कि आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 65% साथ दउछंती। बे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर आज भाग्य पूर्ण शुभ जुग रहुछि। सदा बेले आपणकर सकारात्मक चिंता जोगु कौनसी कार्य आपणकर विफलता हेबो नाही एवं पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य पूर्ण होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे आज निजर लक्ष्य स्थले आपण स्थिरता रही कार्य करंतु। सठिक समय अनुसार कार्य करले कौनसी आपणकर समस्या रहिबो नाही एवं चाकरी संबंध रे कार्य मध्य आपणकर सफलता शीर्ष रे पहुंचबे। कार्य कौशल देखि समस्तंकु जहा कि प्रशंसा पाइबार आपण योग्य बनि जाई पारंती कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पूर्ण शुभ जुग रहिछि। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निश्चित निजर प्रतिष्ठा जाहिर करि पारंती। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सदा बेले आज उत्साह एवं जीवन साथी सहित मधुर वार्तालाप करने सहित जो माने नूतन करी प्रेम संबंध रे जड़ित हेबे आज उत्तम जुग रहुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक सतर्कता टिके रक्षा करंतु। कौनसी रिस्कफुल आपण कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी आपण अर्थजनित कारोबार रे बा नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज आपणक पई शुभ जुग होई न पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु। केतेकांश क्षेत्र रे आपणक निज भितरे परिवार वर्गक सहित किछि मनांतर होई पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेबे स्वास्थ्य को ठीक रखिबा पई आपण ध्यान जुग एवं आपण किछि आध्यात्मिक प्रवचन सहित स्वास्थ्य खाद्य प्रति सचेतन रहिले कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 3। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर बाधा युक्त रहुछि। निजर प्रतिष्ठा उपरे आज क्वेश्चन चिन्ह बसी पारे। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु आपण ध्यान पूर्वक सचेतन सहकारे करंतु। विशेषकर मीन राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि निज कार्य पई जाउछंती सतर्कता निहाती आवश्यकता रहिछि जहा आपण सफलता पाइबा भारी कष्टकर। आज मीन राशि व्यक्ति घात चंद्र युक्त रहुछंती। कौनसी रिस्कफुल जहा कि गाड़ी चलना करंतु नाही। तेणु आपणक पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला रही पारे एवं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आपणकर
କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ରହି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।